Dali na love, kuhay na kukuban. Ito lang kayong ulo. Uba naman kuha ni di ay. Magwala kong abo. Abo na naligo na ko, abo. Saan naman na, uy. Abli. Abli ba? Ang sama ni. Puro Iyo puro ba? naman ni uban. Wala na may puti. Sagay ba? Sige na ba? Sige to ka. Para itong sa buhok. Shout out ni Oy Oy Dira. Shout out ako ni Oy, oy. Oy Oy taga Bohol. Ni Bintoys Vlog Busing, shout out Busing. Ni Kuan ni Dong sa to, Dong Beans. Tong beans. Basta. Dongkoy. Dongkoy, shout out ko Dongkoy Dira. Shout out. Shout out ko sa tanang vlogger. Ni Tagbals, shout out kung Tagbals niya, Tagbals. Sa tanang mga vloggers, tanan og sa tanang akong followers, viewers, subscribers. Shout out tanan, shout out og maayong kahaponon. Ang mga uban guys, naon sa pagkaunsa guys, nga puro naman yung uban, ano may puti. So, paano ko ng uban guys? Puti na yung nabilin. Ay, wala. Puti na nibilin. It's not. Oh my god. Kira guys. Oh. Shout out sa tanan. Shout out. Shout out to my followers and viewers in Oh my God. other country. My followers and viewers in Canada and Australia, US, sa pilaing last love, Singapore, Saudi, Russian, North America, South America, England, Italy, and more countries to come in my Facebook page and my Facebook account. Shout out sa tanan. Have a nice afternoon to you, to all of you. Lagot minggit ko ani ba? Shout out tayo sa tanan. Bye bye. Love you all. Shout out tayo sa 5G Tiluring. 5G Tiluring. Bintoys Tiluring. Tungas Tiluring. Tanan-tanan Tiluring, shout out. Nice.